जी नाज़रीन, हम इस टाइम मौजूद हैं इमाम बारगाह के करीब मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ के बासी भी मौजूद हैं, फिर हम उनसे भी राय लेंगे कि उनकी क्या राय है यहाँ पर। मुकम्मल तौर पर आप देख सकते हैं ये शहर जो है, आप नीचे देख सकते हैं ये गड़े हुए पड़े हैं, बारिशें हो रही हैं यहाँ पर। तो नाज़रीन माशाल्लाह व्यू तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये पुरअसरार वाक़या है। ताज सुल्तानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की हिस्ट्री के हवाले से पुरअसरार वाक़या है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर कितने लोग आबाद थे और यहाँ पर कितने अमीर तरीन लोग रहा करते थे, जिसकी वजह से उन्हें पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ और आज ये एरिया जो है मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो गया। तो आप कहीं ना जाए, अब हम चलने वाले हैं ताजुद्दीन सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के अंदर। तो आप देखते रहें। जी नाज़रीन, इस टाइम हम ताजुद्दीन सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के करीब जाते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये एरिया मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो गया। तो आज इसकी वजह भी आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। नाज़रीन आप देख सकते हैं यहाँ का मनाजिर बहुत ही दिलकश है। तो रात को बारिश भी हुई है, हम इधर मौजूद थे, माशाल्लाह बहुत अच्छा सीन है यहाँ का। यहाँ आकर हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो थोड़ा सा फासला है, हम ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में जाते हैं, फिर उसकी हिस्ट्री के बारे में पहले भी आपको बता चुके हैं। नाज़रीन ये इलाका किस वजह से ऐसे हुआ, तबाह बर्बाद हो गया और इस किले को भेड़ का नाम क्यों दिया गया। आप सामने देख सकते हैं ये कबूतर भी बैठे हुए हैं नाज़रीन। तो माशाल्लाह बहुत दिलकश नज़ारा है। हम शोरकोट तहसील झंग के ऊपर बिल्कुल मौजूद हैं नाज़रीन, बहुत अच्छा मनाजिर है। हाँ जी, ये कबूतर दिखा दें। ये देखिए नाज़रीन, यहाँ पर कबूतर भी प्यारे से मौजूद हैं। इनके लिए काश दाने साथ लेकर आते तो और मज़ा आता। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं सामने मेरे अक़ब में देख सकते हैं ताजुद्दीन सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह सामने है। तो नाज़रीन आप कहीं ना जाएं, देखते रहें बयास टीवी। ठीक है सारी। जी नाज़रीन आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं ये वो हस्ती हैं जिनकी वजह से आज ये जो शहर था हज़ारों साल पहले, जिसकी वजह से ये भेड़ का नाम दिया गया इस एरिया को। अंदरूनी मनाजिर देख सकते हैं इस दरगाह का नाज़रीन, हमारी स्क्रीन पर आप ये मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। ताजुद्दीन सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की ये आखिरी आरामगाह है नाज़रीन। फिर हम यहाँ पर जो है फ़ातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हम अपने सफ़र की जानिब रवाना होंगे और इसकी और हिस्ट्री जो है वो भी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं नाज़रीन। ये अल्लाह ताला के पाक बुज़ुर्गान दीन गुज़रे हैं, वक्त के वली रहे हैं नाज़रीन। तो यहाँ पर लोग आते हैं दूर दराज से अपनी यहाँ पर फ़ातिहा पढ़ के फिर अपने सफ़र की जानिब रवाना होंगे। फिर आपको दिखाने वाले हैं और भी बहुत कुछ। तेरे दर पर सर झुकाए मैं भी। जी नाज़रीन हमने यहाँ पर फ़ातिहा पढ़ी, उसके बाद हम अपने सफ़र की जानिब रवाना है। यहाँ के जो बासी हैं उनसे भी आपकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे नाज़रीन। पहले भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ ताजुद्दीन सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की ये दरगाह का अंदरूनी मनाजिर था। हमने यहाँ पर फ़ातिहा पढ़ी, फिर हम अपने सफ़र की जानिब चलेंगे। और हमारा जो बेस्ट दोस्त है, हमारा यूट्यूबर, आज हम जिसकी वजह से यहाँ पहुँचे हैं, इस मकाम पर आए हैं, तो उनको भी आपसे मिलाने वाले हैं। यहाँ का सबसे बड़ा माशाल्लाह यूट्यूबर है, मेरा बतौर उस्ताद भी है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उनसे बहुत कुछ सीखा और बहुत चीज़ें उनसे अचीव की नाज़रीन। तो आज मैं अपने उस्ताद से आपको मिलाने वाला हूँ। मेरा जो यूट्यूबर उस्ताद है वो भी आपसे मिलेंगे नाज़रीन। तो आप कहीं ना जाएं, आप इस वीडियो को एंजॉय करें। देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मनाजिर हैं। नाज़रीन अब अगले सफ़र की जानिब चलने लगे हैं। आप देख सकते हैं ये सबसे बड़ा एरिया है। यहाँ पर आपको दूर दराज तक बहुत चीज़ें देखने को मिलेंगी। आप हमारी वीडियो में भी मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। यहाँ के जो बासी हैं उनसे भी फिर इंटरव्यू में हम उनसे जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको अपने उस्ताद से मिलाने वाला हूँ जो यूट्यूबर है, जिसने मुझे हर तरह से गाइड किया यूट्यूब के रिलेटेड। तो हम ऊपर जाकर फिर आपको अब मैं अपने उस्ताद से मिलाने वाला हूँ। तो आप कहीं ना जाएं, देखते रहें प्रयास कीजिए। अच्छा आप कहाँ से आए हैं? हम टोबा टेक सिंह से। टोबा टेक सिंह से। हम इधर पहली बार विज़िट करने आए हैं। तो ये सुना था कि ये आबादी उनके गुनाहों की वजह से गर्क हुई है। अच्छा। उनके आसार देखने आए हैं तो काफ़ी अच्छे आसार दिख रहे हैं कि ये वाज़ह हो जाता है कि किस किस वजह से उनके ये सारे हालात हुए हैं।
یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے اوپر ایسے عذاب نہیں آ رہے۔ جی ناظرین، آپ نے جیسا کہ محمد اویس کی رائے جانی، تو اب ہم چلنے لگے ہیں آگے اپنے سفر کی جانب، آپ دیکھتے رہیں فیاض ٹی وی۔ ناظرین اس ٹائم جو ہے بادل بنے ہوئے ہیں، رات بارش بھی ہوئی ہے، اتنی تیز طوفانی بارش ہوئی ہے یہاں پر۔ تو ہمارے جو دوست تھے انہوں نے سٹیٹس بھی لگائے ہوئے تھے کہ رحیم یار خان میں بھی طوفانی بارشیں ہو رہی ہیں، تو وہاں کے ایریا کا بھی موسم کا مجھے تو نہیں پتہ، لیکن میں نے جہاں تک سٹوریز اور ویڈیوز دیکھے ہیں تو بہت تیز آندھی اور طوفانی بارشیں رحیم یار خان میں بھی ہوئی ہیں۔ تو رات کو یہاں پر بھی طوفانی بارشیں ہوئی ہیں ناظرین۔ اب ہم سب سے اوپر والے مقامات پر موجود ہیں۔ یہ سب سے بڑا یعنی جائز کے جو ٹاور لگے ہوئے ہیں وہ بالکل اسی کی طرح ہے ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں، کمال ویو ہے، اچھا منظر ہے ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹاور بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہم بالکل ٹاور کے عین اوپر موجود ہیں، جو زون کے یا جائز کے یہاں ٹاور لگے ہوئے ہیں وہ بالکل ہمارے ایکول ہیں، برابر ہیں ناظرین۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ اندازہ کریں کہ ہم اتنے اوپر موجود ہیں، شور کوٹ بھیر کے اوپر یعنی تحصیل جھانگ کے ایریا میں موجود ہیں۔ تو اب ہم ملانے والے ہیں ہمارے استاد یوٹیوبر، تو ناظرین آپ کہیں نہ جائیں، دیکھتے رہیں فیاض ٹی وی۔ ناظرین ویلکم اگین، وجہ سے میں نے یہ کام سیکھا، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے سر بھی ہیں اور میرے استاد بھی ہیں۔ میں نے سب کچھ الحمدللہ استاد سے سیکھا، اور یوٹیوب کے ریلیٹڈ جتنی انفارمیشن تھی وہ میں نے سر سے سیکھی ہیں۔ تو ناظرین آئیے سب سے پہلے آپ اپنے ناظرین کو ہم اپنے سر کا نام انٹروڈکشن کرواتے ہیں، تعارف کرواتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ سے رائے لیں گے آپ کی جگہ کے حوالے سے، اور آپ یہاں کے باسی بھی ہیں، یہاں ہم رات سے ان کے مہمان بنے ہیں ناظرین۔ آپ نے اتنی الحمدللہ ہماری خدمت کی ہے، جزاک اللہ سر آپ نے ہمیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ پاک کا کرم ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنا تعارف کروا دیں۔ میرا نام احتشام الحق ہے، اور میرا جو یوٹیوب چینل ہے وہ ٹیکنیکل کے حوالے سے ہے، اور اس پر جو نام ہے وہ میں نے رکھا ہوا ہے احتشام جی۔ تو یہ بھائی میرے شاگرد بھی بنے ہیں، میرا چھوٹے بھائی بھی ہیں، اچھے دوست بھی ہیں، 3 سالوں سے ہمارا جو تعلق ہے، اور میں اس شہر شور کوٹ سٹی میں ہی رہتا ہوں۔ یہ جنگ کی تحصیل ہے، یہاں جس پر ہم کھڑے ہیں یہ اس کو ہم بھیڑ بولتے ہیں۔ تو انٹروڈکشن میں آپ کو سارا اس کا تعارف کروا دیا ہے، امید ہے آپ یہ سب جان چکے ہوں گے۔ جی ناظرین، یہ ہیں میرے استاد بھی ہیں، دوست بھی ہیں ناظرین۔ تو ناظرین ہم رات سے ہم یہاں پر موجود ہیں، ان کے گھر پہ موجود ہیں ماشاءاللہ۔ میں جزاک اللہ سر آپ نے ہمیں اتنا سپورٹ کیا، ہمارے ساتھ چل کر ہمیں اس جگہ کے بارے میں انفارمیشن دی۔ تو ناظرین اس ٹائم ہم اگر بات کی جائے تو یہاں سے تقریباً زمین سے اوپر یہ جو مقام ہے تقریباً زمین سے 100 فٹ کی بلندی پر ہم موجود ہیں۔ اگر یہاں کی بڑی عمارتوں کی بات کی جائے تو یہاں سے جو سب سے بڑی عمارات ہیں وہ چھوٹی نظر آ رہی ہیں، ہماری اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ کیمرہ مین سے گزارش ہے کہ وہ آپ کو دکھا سکے۔ احتشام جی آپ لاسٹ پیغام کیا دینا چاہیں گے اپنی جگہ کے حوالے سے، اس مقام کے حوالے سے؟ یہ لاسٹ پیغام یہی ہے کہ یہ بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے، یہاں پر لوگ گھومنے کے لیے آتے ہیں، سیر کرنے کے لیے آتے ہیں، وزٹر صبح خاص طور پر جو شہری لوگ ہیں وہ سیر کے لیے آتے ہیں۔ تو آپ بھی اس سٹی کا وزٹ کریں، اور یہاں پر آپ اپنی خوبصورتی جو ہمارے شہر کی بھیڑ کی ہے، درباروں کی ہے، وہ آپ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں۔ جی ناظرین، جو دوست رحیم یار خان سے آنا چاہیں، راجن پور کلاں سے، بدلی شریف سے، دیرہ مشیر سے، ہمارا جو ایریا ہے وہ یہاں آ کر یہاں اس مقام سے انجوائے کر سکتے ہیں۔ جی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم میں ڈینجرس جگہ پر موجود ہوں۔ یہ مٹی کے تولے بنے ہوئے ہیں، رات سے بارش بھی ہوئی ہے، آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں۔ تقریباً میرے خیال سے زمین جو ہے 100 فٹ اوپر ہے، یہاں سے بھی ڈر لگ رہا ہے، یہاں سے مجھے بھی دیکھنے کے لیے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ غار نما جگہ ہے، اور یہ بھی آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، مجھے خود بھی یہاں پہ ڈر لگ رہا ہے۔ یہاں کی عوام جو ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ اس کے اندر بڑے خزانے چھپے ہوئے ہیں، لوگ یہاں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، نکال بھی لیتے ہیں جب بارشیں ہوتی ہیں، جب یہ تودے مٹی کے گرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، آپ دیکھ سکتے ہیں غار نما یہ جگہ ہے، بالکل یہ دیکھ سکتے ہیں گرے بھی ہوئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ غار نما جگہ ہے۔ تو اب ہم اوپر چلتے ہیں، یعنی اب جو ہے میں زمین سے تقریباً 100 فٹ بلندی پر ہوں، پھر اوپر جا کر آپ کو وہ بھی مناظر دکھاتا ہوں۔ تو ناظرین آپ کہیں نہ جائیں، دیکھتے رہیں گے۔ جی ناظرین اب ہم تیسری سائڈ پر جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو تیسری سائڈ کا یہ مناظر بھی دکھا سکیں۔ تو ناظرین یہاں پر بھی ایسے لوگ رہا کرتے تھے جو آج اس مٹی کے اندر دھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ کا عذاب آیا جس کی وجہ سے یہ مکمل طور پر دھنس گئی، زمین کے اندر عمارتیں چلی گئیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں اینٹیں موجود ہیں، اینٹیں بھی
यहाँ पर कीमती लगी हुई हैं। नाज़रीन ये शोर कोट यानी इस जगह का नाम भेड़ है। जैसा कि आपने पहले वीडियो में मुलाहिज़ा फरमाया, तो आप ये मनाज़िर हमारी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। तो नाज़रीन आपको दिखाने वाले हैं गड़ा, इसके अंदर कौन सा सर? जी नाज़रीन आप देख सकते हैं वो मटके नुमा जगह है। यहाँ से कोई शायद यहाँ पर उनकी अमानतें वगैरह होंगी, जिसकी वजह से उनकी जो कीमती एशिया ज़ेवरात या सोने की कोई एशिया मौजूद होंगी तो वो उस गड्ढे में मौजूद होंगी। नाज़रीन आप देख सकते हैं अगर इसको खोदा जाए तो शायद ऐसी कीमती चीज़ें यहाँ से बरामद होंगी जिसका इंसान को तसव्वुर भी नहीं है। तो यहाँ एक ऐसा शहर आबाद हुआ करता था जो आज गुनाहों के सबब, उस दौर में गुनाहों के सबब ये मुकम्मल तौर पर नैब्स नाबूद हो गया, तबाह बर्बाद हुआ और इस जगह का नाम अब भेड़ रखा गया यानी डिस्ट्रॉय। आप देख सकते हैं। तो नाज़रीन अब हम चलते हैं अपने अगले सफ़र की जानिब। हमारी टीम आगे मौजूद है, हम ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, जा रहे हैं। नाज़रीन आप देख सकते हैं दूर दराज से यहाँ पर जो लोग आते हैं सैर व तफरीह के लिए। अगर बात की जाए तो यहाँ का मकाम बहुत अच्छा है, सैर व तफरीह के लिहाज से बहुत दिलचस्प जगह है और यहाँ की मालूमात पुरअसरार वाक़ियों से भरी हुई हैं। नाज़रीन इसकी तारीख़ी जो अल्फाज हैं वो आपको सुनने को मिल जाएं तो शायद आप दंग रह जाएं। नाज़रीन इसके अंदर बहुत कीमती एशिया मौजूद होंगी। अगर बात की जाए तो यहाँ पर जैसा कि आपने वो गड्ढा देखा, उसके अंदर भी कुछ अमानतें होंगी लोगों की जो यहाँ के बासी थे, यहाँ के अमरा लोगों में जिनका शुमार होता है यहाँ पर लोगों का। तो यही कहना है, बाकी अल्लाह ही बेहतर जानने वाला है। तो अब हम अपने सफ़र के जानिब चलने लगे हैं नाज़रीन।